ଏଥର ରଜରେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରେସିପିରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଦ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ପିଠାର ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠାର। ଏଇ ରେସିପିଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ତାଠୁ ବି ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ପାଟିରେ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ମିଳେଇଯିବ। ଏତେ ସଫ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ବନେଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପିକି ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀରକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗିନା କିମ୍ବା କପ୍ଟେ ସେଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାପିକି ଦେବା। ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ଦେଇଦେବା 1ରୁ 2 ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ, ତା ସହିତ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଚିନି। ଚିନି ଆମେ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଷ୍ଟେଜରେ କମ୍ ଦେବା। ଲୁଣ ଚିନି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। କ୍ଷୀରକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଷୀରକୁ ମାପିକି ନେଇଥିଲି ସେଇ ମେଜରିଂ କପ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଗ ଚାଉଳ ଚୁନା। ଚାଉଳ ଚୁନା ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଲେ 2 ଭାଗ ନେବା ମଇଦା। ତ 3 ଭାଗ ନେବେ, 3 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଚାଉଳ ଚୁନା, 2 ଭାଗ ମଇଦା ଦେଇକି କପ୍ଟିକୁ ଫୁଲ୍ କରି ନେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଇଦା ଜାଗାରେ ଅଟା ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମଇଦା ନେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ମେଜର କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଆମର କ୍ଷୀର ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କ୍ଷୀର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା, ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଏଠି ମାପିକି ରଖିଥିବା ମଇଦା ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନାର ପାଉଡରକୁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଚାଲିବା ଆଉ ଲଗାତାର ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତରେ ଢାଳି ଚାଲିଥିବେ ଆଉ ଆର ହାତରେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଅବଜର୍ଭ କରି ନେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମଇଦା ଦିଆଯାଇଛି ବା ମଇଦା ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତଳ ବେସ୍ରେ ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲଗାତାର ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆକୁ ଜନ୍ତିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଏ ଲାଗେ, ତେବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ଜନ୍ତି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ପାଣିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଜନ୍ତିବା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୋ ଫର୍ମକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। এইଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ତି ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ନେବା, ଆଉ କଭର କରି ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ନେବା, ଆଉ ଯେଉଁ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀରକୁ ମାପିକି ନେଇଥିଲେ ବା ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ମଇଦାକୁ ମାପିକି ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ସେମ୍ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ଦେଇଦେବା 3 କପ୍ କ୍ଷୀର। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ଉଷୁମ ହେଇଯିବ କ୍ଷୀର, 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ମିଲ୍କ ପାଉଡର, ଆଉ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ସେଇ ସେମ୍ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଦେବା ଚିନି, ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ 2ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଫଟେଇକି ଏମିତି ଗୋଟା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା, ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଜନ୍ତିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଥାଳିକୁ ବାହାର କରି ନେବା। ଆଉ ଥାଳିକୁ ବାହାର କରି ସାରିବା ପରେ ହାତରେ ଟିକେ ଛୁଇଁକି ଦେଖିବେ, ମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବେନି, ନଖ ଉଷୁମ ଥିଲା ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଚକଟିବାକୁ। ଚକଟିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବିସ୍କୁଟ ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ବିସ୍କୁଟ ଥିବ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇକି ତାର ପାଉଡର ବନେଇକି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଘିଅ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘିଅ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ବାସ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚକଟିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡୋଟା ଚିକଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ସଫ୍ଟ ବନିଯିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବି ଲମ୍ପସ୍ ଥିବ ସେଇଟା ବି ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକଟିବା ପରେ ଏଇଟା କେତେ ଚିକଣ ହେଇଗଲାଣି ବା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ମିଠା ବା ପିଠା ବନେଇବା ସେଇ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ନେବା। ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳାକୁ ନେବେ, ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ସାଇଜ୍ର। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ କଲା ପରେ ହାତରେ ଟିକେ ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ କରିନେବେ ବା ଚେପ୍ଟା କରିନେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସେପ୍ ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏମିତିକା ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇଜି ଲାଗୁନି, ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ ସେମିତି ଗୋଲ କଲା ପରେ ଚେପ୍ଟା କରିକି ସେମିତି ବରା ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ବି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ କିମ୍ବା ଗୋଲ ବାଲା ବି ବନାଉଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ରହିବ। ତ
तो देखंतु एडी मु आपन गोटे फूल वाला डिजाइन देखिदेली। एबे आपन मानको आ गोटे डिजाइन बनेकी देखौची। प्रथम एमती गोल कर सारला परे हाथ रे टिके रोल करि नेबे। आग पट भागटा टिके पतला रखिबे, पछ भागटा टिके मोटा रखिबे। तापरे एमती हाथ साइज रे टिके चेप्टा करि नेबे। आ एई भली भाबरे एमती बनै सारबा परे पुनी थरे आमे चामच र हेल्प नेकी एमती टिके कट लगे नबा बा डिजाइन बनै नबा। एमती कले कोन हबो ना गोटे भल पत्र शेप पळे आसीबो। तो एभली भाबरे एमती कट लगे सारिबा परे मझिरे टिके जेमती पत्र रे नाड़ गुड़ाक थाए सेई भलिया डिजाइन कर सारिबा परे तळे एटी मु डेम्फो टाइप रो बाहर करि नेउची। एटा गोटे पत्र डिजाइन बनि गला। आपण चाहिले एमती फूल किंबा पत्र डिजाइन भी बनै परिबे, नहले साधारणतः नॉर्मली सेमती बनै परिबे। नहले तो जदि आपनको याठु भी भल डिजाइन आसे तो सेमती का डिजाइन भी बनै परिबे। ए सेम प्रोसेस रे मो सब गुडा को एमती गढ़ी की रखी नेछि। एपटे देखंतु एपटे हमर क्षीर भी फुटिबा स्टार्ट हे गलानी। तो क्षीर जेतले एई भली भाबरे 2 ରୁ 3 फुटना आसी जिवो तापरे आमे कोन करिबा ना गैस रो फ्लेम को बंद करी ए क्षीर को साइड रे रखि नपा। काहेकि ना एते गरम क्षीर हमर दरकार नहीं, हल्का ठंडा हवा पे क्षीर को छाड़ी दपा। सेते समय भीतर आमे कोन करिबा ना गोटे तेल कड़ाई गरम करि नपा। आ तेल तळे भल भाबरे गरम हे जिवो, माने मीडियम फ्लेम रे गरम हे जिवो, सेतेबेले आमे गढ़ी की रखिथिबा ए पिठा को एमती गोटे गोटे करी दी दबा। एका संगरे कड़ाई रे जेतिकी जगह हबो सेतिकी ही देबे, बिल्कुल भी बेसी देबे नहीं। आ गैस रो फ्लेम को मीडियम फ्लेम रे रखी की प्रथमे गोटे पट साइड को गोल्डन हवा पई छाड़ी देबे। जेतेबेले देखिबे पिठाटी ऊपर को भासीबा स्टार्ट हेबो सेतेबेले जाकी याको उल्टेबे। जदि स्टार्टिंग रु आको उल्टेबा पई चेष्टा करिवे ताहले सेटा तेल रे भांगी जाई पारे। तो ए सेम प्रोसेस रे 2 ରୁ 3 थर एपट सेपट करके आमे याको छाणी नबा, जहा द्वारा कि चारिपट साइड भल भाबरे गोल्डन हे जिबा और भीतर भी कंचा रहिबो नहीं। देखि पारुथिबे 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे एपट सेपट करके छाणीबा परे पिठाटी हमर दुई पट साइड रो बा चारिपट साइड रो भल भाबरे गोल्डन हे की छाणी हे गलानी। एई भली भाबरे गोल्डन कलर चली आसीबा परे आमे कम करिबा ना सब पिठा को बाहर करी साइड रे रखि नबा। एमती सब पिठा को छाणी सारिबा परे आमे सेकंड बैच रो पिठा को मध्य सेई सेम प्रोसेस रे छाणी नबा। तेल मीडियम हीट रे गरम थिबा समय रे आमे एई पिठा को गोटे गोटे करी दबा। आ जे पर्यंत पिठा ऊपर को न भासीची सेबे पर्यंत पिठा को उल्टेबे नहीं। आ पिठा तले टिके टाण लागिबो सेतबेले जे कि पिठा को उल्टेबे आ एई भली भाबरे गोल्डन करके छाणी नेबे। तो एई भली भाबरे सब पिठा को छाणी सारिबा परे आमे कोन करिबा ना जो क्षीर को गरम करी रखिथिले ताको चेक करिबा। जदि क्षीर नख उषुम थिबो माने हाथ रे छुई हिला भली गरम थिबो सेई स्टेज रे ही एटी हम छाणी के रखिथिबा पिठा को क्षीर रे दे दबा। आ जदि क्षीर अधिक गरम थिबो आ पिठा मध्य अधिक गरम थिबो ताहले जदि हम पिठा को डायरेक्ट क्षीर रे दे दबा ताहले पिठाटा क्षीर रे फिटी जिवो बा भांगी जिवो। आ जदि क्षीर पूरा पूरी ठंडा हे जाइथिबो आ पिठा भी संपूर्ण भाबरे ठंडा हे जाइथिबो सेई स्टेज जदि आपण पिठा को क्षीर रे देबे ताहले पिठाटा क्षीर को ऑब्जर्व करिवो नहीं। जदि क्षीर संपूर्ण भाबरे ठंडा हे जाइथिबो ताहले कोन करिवे ना क्षीर को आउ टिके उषुम करि नेबे तापरे जेकी सेथिरे पिठा को देबे। तो एमती पिठा को दे सारिबा परे हल्का हल्का टिके एमती प्रेस करके तापरे कवर करी पाखापाखी आमे 2 ରୁ 3 घंटा पर्यंत छाड़ी नबा। एठी देखंतु पाखापाखी 2 घंटा परे मु लीड काढी चेक करि नेउछि। आ देखि पारुथिबे पिठा गुडा का हमर केते सुंदर भाबरे फुली जाईछि आ क्षीर को ऑब्जर्व करि नेछि। आपण चाहिले ओवरनाइट पर्यंत बा राति सारा पर्यंत पिठा को एमती क्षीर रे भिजिबा पई छाडी देबे। सेटा आहुरी सॉफ्ट हे जिवो आ खाइबा पई आहुरी टेस्टी लागिबो। किंतु प्रायतः ए केस रे कोन हेथाय ना जेहेतु पिठा बहुत सॉफ्ट बनि जाय थाए सेथि पई चामच रे बाढिबा समय रे पिठा टिके भांगी जाय थाए। एटी मु 2 घंटा पर एथि पई सर्व करि नेछि जेहेतु मु वीडियो बनाउथिली सेथि पई पिठाटा जदि फिटी छिबो तबे लुक्स भल आसीबनी। सेथि पई मु 2 घंटा पर ही सर्व करि नेछि। आ 2 घंटा पर मध्ये देखि परुथिबे पिठा गुडा हमर केते सॉफ्ट बनिछि आ भीतर पूरा जुसी। तेबे आशा करूछि आज रे रेसिपीटी आपण मानको निश्चित भाबरे पसंद आसीथिबो। पसंद आसीथिले वीडियोटी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। ताले जे पे रहूछि बाय। पुणी देखा आउ एक नुआ रेसिपी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।